Guys, nanonood tayo ng Squid Game. No? Yan, yung umbrella guys. Ano. So guys, pag 30, mga 29 style na ako guys. Ganyan na ako i-subscribe. Kasi wala na ako subscribers eh. Pwede ako guys magpa-subscribe sa may kung guys o sa may bahay ko. Pwede kayo mag-subscribe. Look, Squid Game. Kaya mag-subscribe guys kung gusto nyo lang. Kasi ibang andun yung play button ko na iwan eh. Andun yung play button ko lang. Ang play button ko dun guys na iwan tuloy. Pwede na ako i-subscribe guys. Pwede pa subscribe please. Ayan, ito na kami naman guys. Ayan. So, nandito kami nanonood Squid Game. Nandito guys nanonood Squid Game. Subscribe naman kayo guys.